Hello, Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Rafiki yangu unayenisikiliza wakati huu, nipende kukaribisha. Karibu Youth Revival TZ. Hapa ni sehemu tunayowasha moto wa uamsho wa vijana kupitia neno la Mungu. Tunazungumza maisha halisi ya kijana, imani, kusudi, mahusiano na ushindi wa kiroho. Kama unatamani kumuishi Mungu kwa vitendo katika kizazi hiki, uko mahali sahihi. So subscribe na uwe sehemu ya uamsho. Somo letu tutakaloanza nalo ni msingi wa imani. Msingi wa imani. Na swali ni kwamba, kwa nini kijana anamhitaji Mungu leo? Kwa nini kijana anamhitaji Mungu leo? Hilo ndilo swali letu. So nitakuelezea kwa kifupi kwa nini kijana anamhitaji Mungu leo, lakini pia wewe utaniambia kwenye comment hapo chini, utaniambia wewe unafikiria ni kwa nini kijana anamhitaji Mungu leo. Ujana ni kipindi cha nguvu, ndoto, mipango na maamuzi makubwa. Lakini pia ni kipindi cha majaribu, shinikizo na mkanganyiko wa vitu vingi. Leo tunaishi katika dunia ya mitandao ya kijamii, ya ushindani mkubwa, dunia ya tamaa nyingi, pressure za marafiki, kukata tamaa na msongo wa mawazo. Swali: je, kijana anaweza kuishi salama na kufanikiwa bila Mungu? Biblia inasema kumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Haimaanishi umkumbuke ukiwa mzee, inasema siku za ujana wako. Pointi yangu ya kwanza, kijana anamhitaji Mungu kwa ajili ya mwelekeo. Ujana ni msimu wa maamuzi. Tuko na maamuzi: nisome nini, nifanye kazi gani, nimuoe nani, nifanye biashara gani, niishi maisha gani. Bila Mungu, maamuzi yanaweza kufanywa kwa hisia, tamaa au pressure. Ukisoma kitabu cha Misali sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6, neno la Mungu linasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, naye atanyoosha mapito yako. Kwa nini? Maisha bila Mungu ni kama gari lenye mwendo mkali, yani gari lina mwendo kweli kweli, lakini halina usukani. Ama meli inapokuwa baharini inatembea, lakini haina dira. Ndio hayo maisha ambayo anakuwa nayo kijana asiyekuwa na Mungu. Kijana ana nguvu, lakini bila mwelekeo nguvu zinaweza kumwangamiza. Mfano, Samsoni alikuwa na nguvu za ajabu, lakini hakutumia mwelekeo wa Mungu, akaishia vibaya. Mungu anakupa mwelekeo kabla hujaharibu maisha yako. Yaani Mungu anakupa mwelekeo kabla hujaharibu maisha yako. Lakini pointi yangu ya pili, kijana anamhitaji Mungu kwa ajili ya utambulisho. Leo vijana wengi wanahangaika kujua mimi ni nani na thamani gani, kwa nini sifanani na fulani. Mitandao imeleta maisha ya kujilinganisha. Unaona mafanikio ya wengine, unaanza kujiona huna thamani, kwamba kwa sababu fulani amefanikiwa, amepiga hatua fulani, lakini mimi nikijiangalia niko vile vile. Unajiona kabisa kwamba wewe thamani yako ni ndogo. Lakini Mungu anasema umeumbwa kwa mfano wake. So unakusudi na una thamani. Unakusudi na una thamani kwa sababu Mungu mwenyewe anasema amekuumba kwa mfano wake.
Na ukiangalia neno la Mungu katika Yeremia 1:5, neno la Mungu linasema kabla sijakuumba nalikujua. Kabla sijakuumba nalikujua. Hii ina maana haupo kwa bahati mbaya, hauko duniani kwa makosa, upo duniani kwa kusudi la kimungu. Na bila Mungu kijana anaweza kutafuta utambulisho katika pombe, katika sifa za watu. Ndio hiyo unasikia fulani anajiita chawa wa fulani, katika pesa ambazo si halali. Lakini nataka nikwambie hayo yote ni ya muda, kwa sababu utambulisho wa kweli unatoka kwa Mungu. Utambulisho wa kweli unatoka kwa Mungu. Pointi yangu ya 3, nafikiri kijana anamhitaji Mungu kwa ajili ya nguvu ya kushinda majaribu. Kijana anamhitaji Mungu kwa ajili ya kushinda nguvu ya majaribu. Ujana una majaribu makubwa, hasa jaribu la kwanza ambalo ni kubwa: tamaa za mwili, shinikizo la ngono kabla ya ndoa, marafiki wabaya, ulevi na dawa za kulevya. Ukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na mstari ule wa 13, inasema Mungu ni mwaminifu hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Bila Mungu kijana anategemea nguvu zake mwenyewe. Lakini ukweli ni huu: hakuna kijana mwenye nguvu za kushinda dhambi peke yake. Hayupo. Hakuna kijana mwenye nguvu za kushinda dhambi peke yake. Hayupo. Mfano, Yusufu alipokutana na mke wa Potifa, hakusema nina nguvu. Alisema nimtendeje Mungu wangu dhambi hii? Alikuwa na hofu ya Mungu. Hiyo ndio iliyomlinda. So kwa maana hiyo, kijana mwenye Mungu ana kinga ya kiroho. Pointi yangu ya 4, kijana anamhitaji Mungu kwa ajili ya amani ya ndani. Leo kuna stresi, wasiwasi, kukata tamaa, mawazo ya kujiua, na hiyo inawapelekea watu wanaonekana wana furaha mitandaoni, lakini ndani wanaumia. Yesu alisema amani na waachieni. Kusoma Biblia Yohana 14 mstari wa 27. Pesa inaweza kununua kitanda, lakini haiwezi kununua usingizi wa amani. Umaarufu unaweza kuleta sifa, lakini hauondoi upweke. Mungu pekee ndiye anayejaza pengo la ndani. Kama ni amani ya kweli inatoka kwake, kama ni furaha ya kweli inatoka kwake. Namba 5, kijana anamhitaji Mungu kwa ajili ya kusudi. Swali kubwa la maisha ni niko duniani kwa ajili ya nini? So bila Mungu unaweza kuishi lakini hujui kwa nini unaishi. Ukisoma Waefeso sura ya 2 mstari wa 10, neno la Mungu linasema maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu kwa matendo mema. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu kwa matendo mema. So kila kijana ana kipawa, ana wito, ana kusudi, lakini kusudi linagundulika kwa kumjua aliyekuumba. Kusudi linagundulika kwa kumjua aliyekuumba.
Na nimalize kwa kusema hivi, jana haupaswi kuwa kipindi cha kujaribu kila kitu, kuishi bila mipaka, kusubiri mpaka uzee ndio mtafute Mungu. Tunarudi kule kule kwenye andiko letu tulipoanzia. Biblia haijasema umkumbuke Muumba wako siku za uzee wako, imesema katika ujana wako. So kwa sababu ukianza na Mungu mapema utaepuka majeraha mengi. Ukianza na Mungu mapema utaepuka majeraha mengi. Labda wewe ni kijana, umechoka, umeumia, umepotea, hujui mwelekeo wako. Leo Mungu anakuita, sio kesho. Leo Mungu anakuita, sio kesho, kwa sababu bado ni kijana, sio ukiwa mzee. Leo mpe Mungu ujana wako na atakupa kesho iliyo salama. Mungu akubariki wewe uliyenisikiliza. Usiache comment na kuniambia kwa nini kijana anamhitaji Mungu leo. So weka comment yako hapo, lakini usiache kusubscribe channel hii ya Youth Revival TZ, pia kuwashirikisha vijana wenzetu. Kwa kuhitimisha, naomba ufuatishe maombi haya. Baba, katika jina la Yesu, tunakuja mbele zako kama vijana. Tunakiri tunakuhitaji. Tunaomba utupe mwelekeo, utupe nguvu ya kushinda majaribu, utupe amani ya ndani na utufunulie kusudi letu. Tunachagua kukukumbuka katika ujana wetu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana.